bonsoir tout le monde. Pour savoir comment procéder à la taille des rosiers, en langue française, suivez la vidéo du début jusqu'à la 6e minute environ. مرحبا يبدو يعرف بشرح ورد الجوري باللغة العربية يتابع من دقيقة 6 تقريبا للآخر. هفرجيكم كيف بيعملوها وبنعملها مع بعض. Salut, aujourd'hui on va parler un peu de la taille des rosiers. Ce sont des boutures que j'ai fait. Celle-là elle est rose, l'autre elle est rose, l'autre elle est blanche. Bon, celle-là c'est pas moi, je l'ai pas plantée, c'est ma grand-mère qui l'a acheté quand on a construit la maison en 1990. Je pense qu'on l'a plantée en 92 ou en 93. Ceux-là je les ai depuis, ce sont des boutures que moi-même j'ai fait. J'ai des rouges aussi de là-bas sur l'autre côté. Ce sont des rosiers qui ont près de 20 ans ou 22 ans maintenant. C'est des boutures que j'ai pris de chez mon oncle, de sa villa là-bas au fond, et que j'ai fait. Ça a pris et voilà. C'est pas ce que je voulais parler, mais je voulais juste vous dire d'où ils viennent. Mais ce que je vais faire la vidéo sur la taille du rosier. Au fait, on a deux tailles pour le rosier. On a la taille du printemps, donc on est à la fin de l'hiver. On va rabattre. Le rosier, moi j'ai pas rabattu tout en bas, tout simplement parce que je veux qu'il me cache un peu le mur, donc je l'ai laissé grandir. Donc je vais rabattre une tige au printemps. Il faut descendre, bien sûr il faut couper tous les bois morts. Le bois mort, j'ai fait ça l'an passé, j'ai pas de bois mort maintenant. On va prendre par exemple celle-là. Je vais vous montrer l'exemple de celle-là. Celle-là, je veux sélectionner, moi, si je veux, je peux le couper d'ici, mais moi je ne veux pas. Ou alors non, bon, si je vais le couper à la base, ça va partir de plus fort. Donc on descend, moi la structure que je veux garder c'est celle-là. Voilà, c'est celle-là. Donc je vais sélectionner je vais couper sur le troisième œil. On a un œil, le deuxième, ou le deuxième il est où? Non, 1, 2 et 3. C'est celui-là que je vais couper. Je vais couper tout ici, de cette manière. Non, je vais prendre le quatrième parce que celui-là, le troisième, le bourgeon, il est à l'intérieur. Je veux pas que la plante se développe à l'intérieur. On va toujours sélectionner une plante qui va sortir de l'extérieur. Donc je vais faire 1, 2, 3 et le quatrième, même s'il faut couper au troisième, mais je vous ai dit pourquoi. Donc je vais venir là et on va faire ça de cette manière. Comme ça. Mais pourquoi comme ça? Tout simplement pour que s'il y a de la pluie, que l'eau ne vienne pas glisser directement sur le bourgeon qui va démarrer. Et paf, attention, rempli d'épines, elle va tomber sur moi. Voilà. Bon, voilà. Le bourgeon va se développer ici. S'il pleut, la pluie va glisser de l'autre côté et ne va pas venir abîmer le bourgeon qui va démarrer. Donc, le bourgeon, il va démarrer et il va grandir jusqu'à faire la fleur. Maintenant, on a la deuxième taille, c'est la taille de la fin du printemps, parce qu'on aura au début du printemps des fleurs, la fin du printemps, l'été et l'automne. Comme cela. Quand j'ai taillé au printemps, j'ai taillé là, la tige elle a démarré, j'ai sélectionné un bourgeon qui va partir pas à l'intérieur mais à l'extérieur. Elle a démarré, elle m'a fait sa fleur ici, j'ai taillé. Elle m'a fait sa fleur, j'ai taillé et là elle continue de faire sa fleur. Maintenant, comme elle a fait ici, j'ai taillé. Comment tailler une fleur, une tige qui a déjà fleuri? C'est simple. Si c'est pas une taille, c'est une taille d'été je vous parle. Mais on est au printemps, mais comme je vais tout faire, donc je vous parle. J'ai une fleur qui a près de 7-6 mois je pense que j'ai pas pu tailler. C'est pas un problème, j'ai oublié de tailler. Il faut jamais couper la fleur ici. Si vous coupez ici, vous allez avoir un démarrage d'ici qui ne va pas vous donner des fleurs, ou alors la fleur sera trop petite. Tout simplement parce que les trois premières feuilles, en général, ils sont avec 3, 1, 2, 3. Ce sont les feuilles qui vont nourrir la fleur. Donc si vous coupez là, si vous coupez ici, je vais vous montrer maintenant, si vous coupez seulement que la fleur, alors la tige va démarrer par là et les feuilles n'auront pas trop de nourriture pour nourrir la fleur. Donc vous n'aurez pas vous n'aurez pas de fleurs, ou alors la fleur sera trop petite. Ce qu'il faut faire, on compte 1, 2, 3, 4 et tout à la base on coupe
à la troisième, en haut d'une feuille qui a 5 pétales. 1, 2, 3, 4, 5. Vous l'avez vu? Voilà. Il faut toujours sélectionner 5. Mais moi, ce que je vais faire, je vais la rabattre jusqu'en bas. Voilà. Donc, on va prendre un exemple, comme un deuxième exemple. On a la fleur là. On va compter 1, 2, 3. Le quatrième, bon, puisque j'ai des feuilles en bas, je vais couper 4 feuilles. Et paf, voilà. Donc le démarrage va prendre par là. Bien sûr, je ne vais pas la laisser comme ça, je vais la rabattre jusqu'ici. Parce qu'on est au printemps, je vous le dis. C'était juste un exemple que je vous montre la taille pour la taille de l'été. Voilà. مرحبا، بدي احكي بس شوي عن كيف بيشحلوا الوردة. نحن هلا بأول الربيع تقريبا، آخر الشتوية. نحن بشهر 6 اليوم. نحن هيدي الوردة عمرها تقريبا شي 25 سنة. زرعتها 6 لونها ابيض، وعندي هولي انا زرعهم بايدي بوتور يعني قصيت شقفه منها تقريبا هالقد وزرعتها. هيدي بال 99 بالضبط. هيدي ثالث مشوار لما جيت انا على لبنان لانه كنت عايش برا. عندنا هيدي لونها زهر، هيدي لونها زهر، وعندي هونيك كمان زارع لون احمر ولون زهر. من هولي غصون اخذتهم من عن عمي، هيدا الفيلا تاعولته. زرعتهم عندي تقريبا من شي، اذا قلنا 99 يعني اليوم 21 تقريبا شي 22 سنه. هلا مش هون الموضوع بدي فرجيكم كيف بيشحلوا الورد الجوري. هلا كل شي خشب ميت طبعا بدنا نقصها. هلا انا ما عندي، لانه السنه الماضيه قصيت كل شي خشب ميت وكنا لازم نقصها تحت. انا ما قصيتها تحت لانه الهدف منا انه غطي الحيط، عرفتوا كيف؟ فتركتها عملت ستركتور وبلشت تفرغ. هلا وصلت للهدف اللي انا بدي اياهم، فبدي ضلني قصقص تقريبا هالقد مشان ترجع تفرغ وتسكر الحيط. طيب عندنا طريقتين للتشحيل. عندنا التشحيل تبع الربيع يلي بننزل اكثر شيء لتحت، هيدا حاحكي فيها نحن بشهر 3. عندنا هيدي مثلا، هلا انا بدي شحلها لهون، بدي اترك الباز تاعولها يلي هي هالقد، ما بدي انزل اكثر من هيك. كيف بيجوا بيشحلوا؟ بيعدوا. هلا انا كنت شاحلها من هون من شي 3 سنين، لا من شو من السنه الماضيه. هيدي بلا هيدي تبع السنه الماضيه، سوري خربطنا. هلا انا بدي اترك الفند من هون. بنعمل 1 2 3، بنعد دايما 3. واذا عندكم عين فايت لجوا قصوها، ما تتركوها، تركوا بس مثل هيدي اذا شفنا هيدا العين فايت لجوا يعني حتفرغ وتفوت لجوا. نحن ما بدنا هيك، بدنا انه الورد الجوري تروح على الضوء على الشمس لتنجح اكثر. فعنا هيدي هيا هون بدها تفرغ تقريبا من هون، يعني بدها تفرغ لبرا ومش لجوا. فبنجي بنعمل 1 2 3. وكيف بنقصها؟ حفرجيكم الطريقه. بنقصها بهيدا الطريقه. اوكي، هاي ليه بهيدي الطريقه. اذا شتت عليها او اجا مي، المي حتى تزحت. عندي هول الصغار دائما طبعا بدكم تقصصوا كل شيء صغير، وكل شيء ما بيعطي ورد. يعني هول الاشياء كل شيء بدكم تقصصوه. هيدا هول الصغار كله بده يتقصقص. هلا ما في عم بصور، بدنا نترك بس الكبار. هيدي عملتها بالفرنسي، هيدي عملتها هلا بالعربي. بدنا نترك الكبار، هيدي ما حتعطينا ورد، بدنا نقصها من تحت. هلا هي بعدين بعملها. فبدنا نترك الكبار اللي بدها تعطينا الورده. طيب ليه قصيتها هيك؟ لانه البورجون اللي هي البرعم حتفرخ من هون. اذا شتت عليها المي سوري اوكي. فبهيدي الطريقه لما بتجي المي ما حتنزل من هون، المي حتزحت لورا. فبنكون حمينا نحن البرعم تاعولنا اللي بدها تفرخ من برا، اللي بدها تجي على الشمس. هلا عندنا الطريقه الثانيه هي تبع اخر الربيع، لانه اول الربيع حتعطينا ورده، واخر الربيع بدنا نشحل شوي. وعندنا كمان بالصيفيه وبالخريف هيدا التشحيل تبع النوع الثاني لما بيكون في ورده. هلا هول الورده تبع اخر الصيفيه اول الخريف عملت الورده تاعولتها وخلص انا ما شحلتها. دائما ما تقصوا، اذا جيتوا قصيتوا مثلا هون باف ما حيكون عندكم ورده. ليه؟
لانه 1 2 3 هول 3 اوراق اللي فيهم بس هلا الاوراق اللي فيهم بس 3 اوراق هول الغذاء اللي بتجي بتغذي، هي اللي بتحمل الغذاء اللي بدها تغذي الورده. فاذا شحلتوها هيك حتعمل ديماراج، يعني حتفرخ من هول اللي لهون. ولانه خسروا الغذاء تاعولتهم اللي بدها تفرخ هون ما حتعطيكم ورده او حتعطيكم ورده كتير صغيره. فاللي لازم تعملوه بتعدوا 1 2 3 على الرابعه وحده طف بتقصوا. تتركوا دايما يكون، تتاكدوا دايما يكون في 1 2 3 4 5 اوراق منشان ترجع الورده تفرخ لكم من هون او من هون لتحصل عن جديد على 3 اوراق يلي بدها تغذيها. مثل هعمل وحده ثانيه عندي هون كمان، بس شفتوا هيدي ما قصيتها عم تعمل ديماراج، يعني عم تفرخ لي من هون. اذا جيت قصيتها هيك هول اللي بدهم يطلعوا ما حيعطوني ورد او حيعطوني ورده كثير صغيره، لانه 1 2 3 هول 3 اوراق اللي فيهم الغذاء غزوا الورده اللي قصيتها. فاللي لازم اعمله 1 2 3 على الرابعه وحده هالقد طف بقصها. هيدي اللي بدها تفرخ من هون حتكون اقوى وحتعطينا ورده اجمل. هلا انا طبعا ما حقصها هيك، انا بدي اشحلها كلها لتحت لانه هلا نحن بالربيع.